Заждался Стененбоум, да, парень? Наша славная матушка-гусыня. Ладно, малыш, развлекайся. Беги, и пусть тебя раздавит большой папочка. Эй, я сказал, будь любезен, убейся об большого папочку. Ага, значит, матушка-гусыня тебя пригрела и накормила. Ну, если под эту музыку ты плясать не хочешь, то у меня есть и другие. Желтый кот. Я только что велел твоему мозгу, чтобы он дал команду сердцу остановиться. Не сразу, конечно. Сердце — упрямая мышца, но не настолько уж и упрямая. Как только ты освободишься от власти Фонтейна, ты сможешь ему отомстить. И мы вырвем моих малышей из его грязных лап. Где моя кукла?
У меня вот мистер Би. Слышал, что творится на площади Аполлона? Говорят, там людей сажают в клетки. Служба безопасности просто собрала туда всякое отребье, пока совет не соберется их судить, как положено. Я слышал, там людей казнят. Какие только глупости не болтают. Не надо поддерживать атласы. Я не боюсь неудач, потому что у меня их не бывает. Фонтейн откопал настоящее чудовище. Когда она открывает рот, а это случается нечасто, у нее такой акцент, что его почти нельзя разобрать. У нее грязные волосы, и она изо дня в день носит один и тот же замызганный горчицей свитер. Однако отдаю Фрэнку должное. Таненбаум — настоящий необработанный бриллиант. Никакого обучения, никакого опыта. Но дайте ей последовательность генов, и она заиграет, как Моцарт на клавесине. Спасибо, мистер Би. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как вам Я готова видеть сны, мистер Би. Мне это не больше по душе, чем тебе, парень. Но ты должен понять, откуда я. Я там провел 12 лет. Так уж не ждут. Это вложение капитала. От такого уйти непросто. Это девочка-паук, а не мальчик. Я чувствую еще одного ангела. Эй, посмотри!
Мистер Бабл, прошу вас, вставайте! Нет! Нет, нет, нет! Адам улучшил в человеке Вы все, меня спасли! кроме его характера. Возможно, и найдется плазмид, способный улучшить душу. Может быть, секрет в твоей ДНК. Я пошлю к тебе малышку с подарком, который облегчит твое бремя. Время спать, ангелочек. Я думал, что оставил паразитов Москвы позади. Я думал, что покинул марксистов, альтруистов в их колхозах. Это он! Это он! Он нам помог! Так мы в нем растем, изменяясь день за днем. Если хочешь стать другим, посмотри, как цветочки мы растим.
Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади колонны. Сюда. Нет, я... Когда
Не уходите, мистер Би. Я чувствую что-то гадкое. Спасибо, мистер Баббл. Пора идти, мистер Би. Нет! Нет, нет, нет! Спасибо! Спасибо!
Не прячешься ко мне! Где ты прячешься? Надеюсь, было весело. Добро пожаловать на распродажу! Это моя территория! Иди сюда. Я тут главный. Вы знаете, что женщины предпочитают атлетически сложенных мужчин? Зачем ютиться на обочине жизни? Новая линия плазмидов Суперспорт превратит вас в атлета. Посетите нас в медицинском павильоне и получите бесплатную пробную 2-часовую дозу. Вы оцените разницу, и она еще тоже оценит. Я слышу, как ты машешь крылышками у моего дома. Так. Лети на свет, мотылек. Лети. Скажи министру, чтоб подожди. Вижу, ты все еще пробуешь крылышки, мотылек. Оставайся и наслаждайся танцем, если хочешь. Но не вздумай сбивать ритм. Mm-hmm.
несколько лишних ртов. За мечтой. И эта мечта исполняется. Все получится. Вопрос времени. Райну, ты всем? Это просто плохой квартал. Скоро здесь снова рынок. И все хорошо. Группой! Здесь есть правила. Прямая кукла. Когда ты наконец научишься слушать команды? Я спускаюсь, мотылек, спускаюсь, чтобы научить тебя танцевать. Вот и я сейчас покажу. Я еще напрягался, иначе бы тебя разделал на части первый же встречный охранник. Но только не Райна. Он позаботился, чтобы охрана распознавала его генетическую структуру. С половиной его генов у тебя нет полного иммунитета, но этого достаточно, чтобы вывести их стальные мозги из игры. Еще денег?
Они говорят и говорят, но в итоге ничего не могут предложить обществу. Разве что несколько лишних. Даже в книге лжи порой можно найти правду. Воистину, свое время для всякой вещи. И теперь, когда я вижу тебя воплоти, я понимаю, что у меня рука не поднимется на тебя. Но знай, ты самое мое большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Атлас, ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда. И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух. Базовые исследования вида камера. Клиент Ryan Industries. Первый этап завершен. Синклер и Александр пытались объяснить мне механизм, но сушонка им не верит. Они говорят о реконструкции плазмидов, о квантовом смещении. А потом бах, и мертвецы возвращаются к жизни. Чушь. Конечно, Райан позволит это настроить для испытаний только на свои генетические частоты.
Спасибо, папа Сушок. Хочу, чтобы ты сломал ей шейку. Что? Сломай этой милой собачке шейку. Нет, прошу вас. Сломай собачке шейку. Будь добр. Нет. Нет. Очень хорошо. Продвинутые исследования. Образец 111. Доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Возраст младенца 1 год, вес 58 фунтов, мускулатура крепкого 19-летнего мужчины. Результаты неутешительные, но в пределах ожидаемого. Убийца преодолел последний рубеж обороны, и теперь он идет за мной. В конечном итоге, чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Нет. Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, у тебя есть воспоминания? Ферма, семья, самолет, катастрофа. И потом это место. Но была ли там и вправду семья? И потерпел ли самолет аварию? Или его угнали? Заставили сесть? И сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает, раб повинуется. Входи. Остановись, будь любезен. Будь любезен.
Слова, имеющие власть. Знакомые слова. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен. Беги! Стой! Повернись! Человек выбирает. Раб повинуется. Убей! Человек выбирает. Раб повинуется. Райна. А теперь, будь любезен, сунь его в эту чертову машину. Rapture is overflowing with memorable locations and set pieces. In developing a world that feels organic, lived in, and functional, Irrational managed to create a space that feels perfectly suited to the story and action that takes place in it, which begs a question: did the plot shape the location, or did the plot fit squarely into a world that was already established? Let's talk about some of the areas in Rapture, because it's an amazing place, but also it feels like there's certain areas that are very well designed, and that they have, a very certain aesthetic, and the characters in there, it all kind of comes together. Ken, do you have a part of Rapture that resonates the most with you still to this day? I think the opening is always going to be the most important to me, because it's we spent a lot of time there, and it was all, for me as a challenge, as a narrative guy, is sort of how do we set up a very complex series of events and a very complex notion, and all this, Andrew, with so much to tell, Big Daddies and Little Sisters and Andrew Ryan and the time period, and do that all without cutscenes. And especially, I think, the descent to Rapture, when you're in that, when you get in the bathysphere, getting that right, getting everything right down to the bathysphere, cresting the hill and seeing the city for the first time. Remember how much we worked on the timing of that, just getting that. And it took us forever to figure out that we should just put the slide projector covering the window. Like, again, in hindsight, it seems like such an obvious choice, but we were really trying to figure out, like, how are we going to tell this story of Ryan and then reveal, so you can see the the city beyond the hill. And also, we didn't have to show the whole transition going down to the bottom of the ocean, because the whole screen was covered. Spoiler alert. I think that's the part that will always be near and dear to my heart. Yeah, I mean, for me, it was Kashmir. Yeah. That was one of the first... The restaurant at the beginning. Yeah, the restaurant at the beginning, because it was really like the first
art box that we created that was Rapture. I mean, we created spaces before that weren't really hitting the Art Deco look. Scott Sinclair had just started, and he built that, designed and built that statue of the Atlas with the world on his shoulders that was in the middle of the room. And Mauricio had done some concept art for us of that space. And once we started putting everything together and getting it into engine and actually walking around it and seeing those giant windows off to the side that just showed the seascape and really drove home the fact that you're underwater. It was the first time really all the elements started to come together. And we actually we had built a bunch of stuff, and we actually stepped back and said, we have to just get one room right before we go any further, because we weren't getting it right. And so Mauricio did that concept drawing. Yep. We worked really hard on that statue, and that statue, I think, was the first object we really built in the game that was a BioShock. So we just stayed in that room for like a month until we got it right. And I think the original concept actually had a tram running through it. So it was like even more complicated, and that was one of those things where we had to keep pulling back to really focus on what the bare essence of that room was. Were there parts of Rapture that you never were able to realize that you sort of still miss? The zoo. People we had a zoo frolic, right? that I was excited about. Not everybody was excited about the zoo, but I don't know why I was excited about the zoo, because it would have been a nightmare. We had another area that was prior to Arcadia that was more of a straight up agriculture, forest type of area. Before we had the bathyspheres, we had a whole sort of subway transport system in Rapture, which we spent a lot of time thinking about, and then just realized that these little submersibles would be a much more realistic and much better solution. And you were going to be able to move between locations in that subway system? Yeah, much like the bathyspheres, but they were much more integrated throughout the space, and we really want to support them. And we just realized it was not really relevant to what we were doing. Were there certain locations or areas where you knew a certain narrative point, needed to happen? Like you look at, the reveal of sort of Atlas's true motivations. Like, was that like, oh, we've got to do it this level because it fits the story? Or was it more that you sort of like, you had the game laid out in a certain order and you just layered the story on top of it? I think the big one I can think of is that you encounter Ryan in his sort of like that he would live in an area of industry. Okay. So he lives in this very industrial area because that's where he would feel most comfortable. And that we wanted his office, his lair, to sort of be not in some residential zone, but where he wants to wake up and smell the grease fires and and the machines and the smoke. That's in his lifeblood. Industry is his lifeblood. But it also had to be very theatrical. Like if you look at it now, it doesn't look like an office. You kind of know it's an office because the story is telling you that. Set, and we had some old technology that was laying around in the game that would control environment settings. So old system that we had would let you do high pressure, low pressure, medium pressure, and those would affect lighting and other like post-process things in the world. And that was a system that was cut, but because the code was in, we were always trying to figure out ways to use it. And one of the ways that we used it was in the Andrew Ryan sequence, because we didn't have a lot of narrative storytelling tools. We were basically switching the atmosphere to get all the lighting changes. So whenever a light changes in that scene, we're telling the game that the atmosphere is changing. And then the preset atmospheres come in and shine the spotlights on them or bring up the house lights when we need them to. Because very, very early on, you could change the pressure in the areas, and that would change how explosions worked and all this stuff like that. And we just couldn't figure out how to make it gettable for the player. We couldn't make it feedback, but we still had all those. That moved a lot of levers in the game, so we still had the system. So we used it for the sort of theatrical cues of the, very theatrical cues of Ryan appearing, the lights going down where you are, and the lights coming up where he is, because the engine didn't have those tools by default. The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. And there was a great sense of sort of artistic progression as you went through the game too, and that each level
had its own sort of voice. Was that something that, you know, a lot of games as they move further in development, it's like, oh, we sort of ran out of time. We can, you know, it's like we're just going to sort of repeat this and change the color palette. It felt like, I mean, for the team, it was very defined from early on that you wanted each sort of level, which they were levels back in the day, to feel distinct. Yeah, I mean, we had sort of experimented with that back on System Shock 2, back when every Doom level looked pretty much like every other Doom level, because they were just sort of working on the same set of assets. We decided with our very rudimentary tools in System Shock 2 that we would progress with color, and every deck would feel different from a color standpoint, even though most of that was lighting, or textures, nothing really more. But we had the tools to actually, you know, sort of theme levels. I think a lot of this goes back to, I think my first memory was actually from when I was 1 year old at the Montreal World Expo. Remember when you were 1? Well, I remember being at something at this World's Fair, which I didn't realize, I think was in 1967, when I was 1 year old, a little over 1 year old. Wow. And I was on a theme park ride they had and I remember being at this thing where a big bat flies out of this sort of thing and comes up. I don't know why I was a 1 year old was on this ride. I'm not sure, sort of a haunted housey kind of ride. And I remember loving it. And I think that stuck with me. So the notion of sort of theme parky themes and settings, and Disney World does a great job with this. You can go to Disney World, they theme areas. So themed areas are something that always resonated with me. And BioShock sort of always has had this notion of feeling of theme in different areas, much more than the real world has. Like you walk from building to building, most of them you can't really tell them apart. You walk from you know, walk from a floor of an office building to another floor. It's not going to look any different. But we always felt that was really important. And there's also, I mean, if you look at SWAT 4, saw some early experiments with this, especially like the serial killer's house level in SWAT 4, which is probably one of the most dense levels that we ship. But you were trying to tell a specific story with that. And going straight into BioShock and using the same exact engine that we're using, and we were very comfortable at that point with how the engine worked and how to art up these rooms, gave us a leg up when we sat down and really thought about what stories are we specifically trying to tell. And one of my favorite anecdotes from this time period is with Sander Cohen. I think it was Nate Wells and Stephen Alexander sat down one night, and they came up with a backstory for every dead body that you find in that space, and then they told that story with the props that they could. Even if it was just like, this guy crawled 3 feet and then shot himself in the head because he was sad about something, you know, they put those marks in, maybe put a picture next to the guy, and then he shot himself. So they really like did their homework and tried to add, you know, the backstory for everything that you're going to find in that space. I've got Atlas's goons hitting us non-stop and 2 dead mechanics just this week. We need to control costs. If I wanted to deal with amateurs, I would have stayed on dry land.
С возвращением, дитя. Добро пожаловать в твой родной город. Ты злишься на Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Пока ты спишь, я уберу часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. И это будет неприятно. Мы поместили в твой разум массу замков и запоров. У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. Сушонг создал твой разум, научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга.